Isambula sakana turanga na marama dhorbo kina ngone leo nimbule bina karangoni na borong to maya na nonda ngonongo ni baki keli en nonda iwasi ni ngonongo en sal ni kakamburaki na radio Fiji 1 do mibiti ke kimuni no kanda na sarsar to mai NFBC TV kani maro ni satiko na nonda bulang ya na nonda ngonongo asa kaya tambua Surveyor General se Surveyor ni matinitu ka warungi en ministeri ni ngele kine umbula. Rosambula binak. Belum nak Johnny. Binaka metika butuh mandangan avital no en nonda iwasi ni ngonongo kerin do mandangan ibang madala en vika en balet na itavi ni Surveyor Seoira na Surveyor raba matinitutaki. Na boleh bu Johnny teman tu biar pamnu nak tangan mdu wal ni roni tikona kabi nanga ni kuwa mimi pamata tataki si daban ritabi na sobe si daban rantong karaba na sobe na daga ba sobe ibiti tomanda kila ni ibiti tikona sobe en kena paso sobe balangi ngo no poso tikana pakasa mana lens sebes so ira rantong karaba na yalla la ningel pagada ni interreda na daga ba sobe yabutake na ruku ni lao na pakataka ina sebesek kena sebes regulation nana runa lawa e boda na taka basobe na taka basobe ni ndatuna na sobe sigenira ke tanga era taka na taka basobe waktu kai mera sobe etiko o ire ra waktu kai na la rukuni lawa ni sebes act e tuntina register sobe so ire ra baka matin tutak sulbir na lisin e baka lisin taki mera ngarab na taka basobe ngo e sulia na board se waktu kai na sobe registration board kasulian na vibanduni ni ngauna ersa ngarabo chimikin nandra taibo kabuli sa rota mai nandra qualification se nandra roka kabuli tiko na mbaki don merra daga kina na rukunin do na register sebe nimber ni rata kaba elimu nandra project nimber ni sulia na bona bibandu ni sena lesen merra ni ra register sebe ngo sangi rokin bira merra ngarabo na daga baka sobe ibit ken mambalik ke endu yang nandra na nomundo pingarabi dodoni metaro ni na ministeri ningeli se boy bena kenela wala naka uchoni indina to na tikina na sebe general na ilili ni sobe ibiti ta tiko na ministry of na tamba ningel kene umbula na ministry ningel kene umbula ko tiko bi ko na record sen tubo ke sen list ni sebe list of registered surveyors ibiti kinbal ke indu yang andre ban bibu ko baka sobe ti rani bitar me bio na nabni telbon na video seba bitu 5 se ngiri mani to bal na ministry ni tambaningeli metarongan sia sobe da beroni ivangata kami va ngarab kinana daga ba sobe ngandre ba indon na linbunu naka na wali besar na ibo madala ni takini sana mata tatiga ni bikimni na kanda na borong to mai na radio Fiji 1 do mibiti bikimni na ndo bata to mai en FBC TV mai nanda bulang iti ko asa kaya tambua ko en Surveyor General en ministeri ningele kina yombula ni bo madala mandena bika embala tati ko na board ka ndo wano no ko na serreida na non register oira endon mera sobea se mera va matinitu taki oira endon mera sobea naka uchuni klani ena ruku ni service act sena law engaraba na board na minister ti bukan kuku mending tagana board na minister ending tagana service registration board ya mena chia na Surveyor General kaba ron inding tagana na minister mai ni lomani matintu se mai tumba kinbal na minister inding taki roma na rodagda tin lo na matintu ka ruana registered sobe rodagda tal tin company mitum se member ni Fiji Institute of Surveys ana noni tabina board mena redan me nonra redin na registered sobe bit me lora ni nara nangon sulkin relation ni rakaban don rakadak kindona complain se ndona kunru embasik me mbletira mena banganga mena reda se kebaka indina ni valandina mena soli pana sobe mena bandon dun tana dala se yado sar nangunan do randu suspend tak se kauten mibir nan ribol me yado sar ni sar bandon dun tana dal
sena nadala rambi tigitigin. Pinaka pinabali besar ni Ibang Madala. Iya, ronin do mendengan Ibang Madala yang buku ni itabi baka Surveyor General. Naka wacce na sobe genre na liu ni sobe biti. Abi kimami na sobe ni ndu adaba ni tutu baka sobe general aba kami sandu ni tutu dedere na sobe na tambah ni sobe sen na lomo ni taka baka sobe. Kue na reda ni na sobe regulation. Ni tunti na sobe regulation gona lao e boda na ken na baka virkotori na mena taka tina sobe na lomo ni lao ya. Ken bale ni ngaraba na taka ni sobe taken dona la lingel. Na taka tiko kwa na rukun ni lao ngona sobe regulation. Ken bale sinra ni nan rota ni mikinok. Ni na wochi na taka baka sobe na noni tabi sobe general mai na mai dikke apa na taka ke baka indonu tiko sedal. Ke baka sa indonu tiko sana ke toso tina taka ni ken na lure na survey plan na kabot kana plan senan roni pepe na bagerte tina yala lingel ngona sa todo kin sana ni tebo ko mena bakan dunia sena approve ta na ken so babalai ni ngona sana approve ta kina sana ngi raw kin wana token gel mena raw ni ndona na lisi se ndona na registered title Naka ni takini sana matatitika ni na Ibang Madala ya vi kimni no kanda ndo bata to mai en nondanga onongo tiko ni baki keli en Radio Fiji 1 ndo moiviti ke na FBC TV mai ndo bulang itiko asaka ya tambua ko en Surveyor General en Ministry ningele ke na yombula sana to sartiko na vital no en nondanga onongo okila ni tiko son kawai membaleta na non radaka eso na Surveyor eroka ditiko nira sianga ni baka matini tutaki kere ni ndo mandanga kina na nomu Ibang Madala naka utse ngorin don na tikin na bimbi yang karabat to na Surveyor Registration Board na Surveyor na nito wal na ministry sanga ba kuko tu men kena boluti na kena non rala lago tiga nira na eso kara lai tukuni tiga nira register Surveyor kali langa tiga ni ngol mi ado tiga ni kunre baka usar tiga na bol prime minister baka tu minister na minister ningele gona kena sangai na ngona sarali tawo kina sangir reda kila irani signi register Surveyor irera garab nan rata kata Surveyor boso teu tambu do mandana dingul lek ni mberi ngai ba kurita li tikona bitan loa ena ngona bo ruta kina ndanga ni tikoni ba kikeli ena Radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV Nandang ono tikoni baki keli en Radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV mananda bulang iti ko asa kaya tambua o ko en Surveyor General en Ministry ningele ke na yombula tambua ronin ro bakuri talmay na numro ba madala may na taro asa taringo tinimbari tiko na thingulakala nako chundukla ni tobi sekto na kundu may bira na lini bonwa na nonra sanga me sovieta ke non rangel may bira na sovia korongol labo itu kortunti na registered sabe okla ni limbasi kan ya liatan do ngona ni ndareda na proses merna ramuria indo ko men ngandra ben do na bibi ko me bana sovia men sovieta na ngel ising ni do na taka lek embala utok ra kautal ngamikin na ile na vitambana meron ning karab todo kin na taka pa sovia ana buno sangeren do litawo kin na lini buno lele brando ngol me ngara mitu ni sata ko china taka o se seng tingan ni tara indo na nungu title lingel sena ka ba to na registered title si list nangon ngi bandi ke bikin na kunru ngi lurai ni ko ya indo seng ni pamatin tu itu ada ka na taka pa sovia gona buno ki sa sangendo sulkin na pakasala bira me na parita bira ni sintung na kuko na board mena andike banon retukun na pakasala ngando sulbira men na lako ba irto merto na ngol birta irna ofisa si birto na faikek si mena pangatakan na lao men na rawni ibuke kina men na walike na kundu yana riko tiko na tamban taka ni bakasobe na kiana sangai me voluti na taka butung Lati ni sawu ni sober ndo sule sini sawu lilai ni lebro sule tino undolu na limu no undolu ndo na ngele lilai lau sarte na tini so pasang bul sarno undolu rasulia lengi sini pata bar na taka sober ndo na
tuku sing ni rong binaka embora ya na tambana ni sobe ibit. Iya, erna kila bada na lini bunua ke buka endu e sobe ni mati nitu. Binaka watsuni me bakanga warta tu ni ren revitar tarma ni tu bal. Kila ni sa na board watakene ministry sa pakutu tindu ni tutu. Iran lini bunua merakuni ira taka vira resing ni pamatin tutaki. Na list ke desen na non rai tutu kira ke na sobe pamatin tu ibiti tiwa na bal sobe jen. Kenbal kera ngir ngame ni kuwa ke sama ni yakai bandana pun orang ngir mai syarat kan itu ni bir na tutu. Na bi pakan titika odei ndudun mera taka patak kira yana kena sangai mena sobe tenan realal. Ke bukan mertorna kena bara waritak. Lele bertu na sini songa na bal sana sini na nunggu telepon ni ndolo tu na rosong bulu kabana awa. Ke bukan mantangu tiu bali seronga ni sulian na tutu. Kila ni nanri tutu kita na sobe ibiti itu na nunggu telepon. Se tu mantanga biau ngon mantangu itu song bulu kadio na register sobe ibiti. Ka ndare na ka tigina lima ma ono tiga na tamban ni ngel kene umbula indo tiberto na Ministry of Waterways. Sangi indo tiberto na Housing Authority, indo tiberto na Fiji Roads Authority, indo tala tiberto na EFL na Energy Fiji Limited. Kena bor raka tiga pakamban ni tiga na rakamban era ningaram na taka sobe. Iya register bi. Era registered sobe iyo. Na bali usara na ibo madal na bunung kutarong komplete ni lebunang una enda na vital no tunga na vibono so enda so takina sa naroni tu kuna mendo o kila tiga ndo na sabe ko rin karam na daga ni sabe kongono kai tigo na kila ertu na kila bagada bortu kesa na mani laki ngarabo ni tabi ertu na kila bagada bortu ni okwe sangole ni go okwe eba matin tutaki Naka watsu ni nangonongo si sulti kibir ndo nakapot na certificate registration na certificate na board sa taka nangonongo mena sanga mena sulibir kaya na registered sa ibiti nakapot na ID card go mena stampat taka na board merna yando ti komplet merna ngole na bibono merin rapakarita me bandinin din virin lini buno ni rongo era registered sa go indon tigina sangkarapat na board nangonongo. Naka ni takini sana mata tiga ni na ibo madaloya biki minino kanda na ndoba to mena nonda ngonongo ke bakai tigo na bagda taro na buku ni ulutang enda vital no tokin ena ken soviet kinga na yala ni nondangel ersa tigo na kenan daw o era sovia ni sera sovia rapa matin tutaki na vital no ni ko embala titunga so na kunro sa dingomitiko kero ni nrobo madal mandanga kina vida na kundu sa dingomitiko main na ministeri ningele sena no mundu tamban di bingara Naka watsu ni nangonongo na mbaki mandango to sa dingomitiko sibe tini na kundu ya biar na sobe rasini pamatin tutaki na buku ni na sala torni labo rasini bautia na taka ndun merro bautia ya sama na bon sa bibu sakti na bakina na minister ningele na ministry sa taka pakuti na kena sangai me poluti na tikinongo sama ni rapa kasalta na linu bunua ke baka na rawa ni ranggiri mai na bal ni tu bal meron na sulin ni vira na tukutundun so dia na saber ndun merana engage tak se merana tora merata kam tak so na kena bimbi tina tikina blete sonongo na sono sobetala rapa matin tu tak er suspend tak tiu se nanan interest ko nan ribol mai wana board aku bimbikin ke bakarin ratar baka salman bal meron sulini bi me na panti tegen bir o din generation sobe ndo erraw ning karab nan ratang kila ni libu bi tamban na liliber ra bitar tarti mai me baka FNPF watakan na housing authority ortuna tamban iti ngele marrui ana sasanga me sanga imberate meroni voluti na taka butu ni turini lamu sini bauti na taka baka sobe kena bibanti tengar tu sata kawan na tambana ni ingel marrui sen NLTB na TLTB ni kuar tu sati ko na tu penals of service sing talindo may tumba indo ke veli sen tangga tamban ingel marrui na sinra talin gitara indo na sobe mitum na sobe nga sen tu penals of service kortu sanding taka vai bola tak sa bala tak na tu law men garab na tu taka taka sobe sen na lisi di tamban ingel ni marrui
ana sa sang tikina bor kena ministri sana matin tu men kena sanga me poluti na taka mutu na kena sanga me turni la bangi sini bauti na taka Pinaka pinawali besar na ibang madala ndola tikuna telefoni ke bagai tigo sona baga tatarro viki menino kanda na ndoba tatako mai na nondanga nongo nondanga ni tikuni baki keli nambari telefoni na tolu rua sai badio na nrau ke na vitu tolu rua diwa sai bondo mena ndo bulangi tiko asaka ia tambua o ko na Surveyor General en ministeri ningele ke ina yaumbula bombo tenindo na wikanda rusa tongo ni sambula binaka Iyo, sa bulan na kamay na bulan pakai. Bulan na hata na may valmalik. Bulan na taro, nembelecingan na soveta gini geli. Kena alawa. Bulan na kitong geli ting may koro. Na matanggal na lupur tuwalay na 1960 plus seli Sovietnikin no ratu soso katunibere. Ya. Na ngele ya sama tata sartunga na kena kakebe. Wataki na ya upopos juga nyungo na chinka jiwa na 2005 siya 6. Kito aseng tatalanga kina na kito ela lingele. Lato alimbuten kina na soveni matentu. Oroto ora. Oti. Ngemira kan la kena bingi leti valilai. Erto tukunen doan turanga ya ni saminduindi na mape chigo kwa le daga bueno ratsoso ategi na mape korto sa chigungo ina kena tambani na mape kan vitoring bonwa samire bisa ndindi yo mere de war sanke mi grovita masarigi na ki war bandindi na chigina se chigumbe son na level labe na mape ni chove viratu soso ina nonali chove ni korna chinka jiwa ono sanga bulu plus eroneli revani pinawali besar na baga tatarro to mai ena nonda iwasini ngonongo tambu utina thinguleka na gai sumitikina na baga tatarro ya ndere bina gamena ndo talamanda na thinguleka da baga bina tiko se na nonda ngono boro takingo nonda ngono tiko ni bakikeli nonda ngau tiko ni baki keli na Radio Fiji 1 ndo mwibiti ke na FBC TV nonda bulang itiko asa kaya tambua ko na General Surveyor General ni bosota Surveyor General na Ministry ngele ke na umbula robo madalo man na buni bota tarro ngoli tumaya Binaka kila ni tarti mana kanda mi koro na ngele ni yalla li matangali se yalla li abus kila ni restaurasa tiu na tambana ni sobe na ta vitirung bonwa ngor to sangara batu na taka baka sobe ni ken nangara na taka sobe ni yalla li matangali se yalla li toko se yalla li abus gel ni tuki membala tan ngeli tuki yo membala tangan na mapi tiu na ni to walu yang karab na tambani mapi ena tambani ni ministry ngel kenombulo kila ni enaroni milure ke pakai tiko bikitu naroni sul ke pakai siang nara pinaka merton na menanga lei terung me berton tambana ni biturung bonwa sertona sober tu na tambani biturung bonwa na tuke berton itu membalatan na tu ningel ni matanggali se abusa se tok pinaka ni tagalisan na semitigan na nomni bota tar na kanda nan do bota man nonda ngongo na bari telefon na toluru sai badion raw ke na abitu toluru diwa se bondo ke bakai tiko na bota tarro en buku ni ulutang en dabital no tokin membaleta na non radada kana sobe en non da bono bimbi en dabital no tiko en sobe erbaga matini tutaki me bakai ni sale butiko no kunru e vingomi ni sotal nga bir no kanda sangkara butiko sona daga ni sobe ya senga ni iwa matini tutiko tambua boibi na kenan do bital no tiko ni na kaya baleta tiko na yala ningele so era kaya na bunong ko sa mo yarto kinongo na kene yala London do tal na sabi na roni kaya sa uti na sabi sa na sabi ningel sa raunitos boibi eron hindi na itutu ya si ni bibi ka titing mantin
naka wachoni lani tikina bimbi to na tikina ngor na takda pa sobe ni sangarbe no takda pa sobe ni sabak matin tuta kina yalala na sinra talin dona sobe mena tosi ana yalala kila ni ndana bi sekte na yalala bi tikina yalala ndana bi tal no tikin du matai yalala ni wakatuki kini kurana na yalala bempaleta na lisi rongo irona yalala duindi na lisi kina yalala ni wakatuki ni ndabi tal tina yalala wakatuki o sobe singni kila na yalala ni tuki ortono bitonga bon orto butu na lala matir na tukin gel nangona sarra bakan dita kini ni kwan lala sa o sobe sangeli bakan dita na lala sanangi sobe tak koto mai na tuku bak sobe sanangi min ni ka bak to iti min roin taka kwa ndona labe mena bagirte kin yala gona yala ni kini gelango gona kenam balabu gona kena indus sena bunu ando dun mena di bitu na lala ningon sa bak matin tu na lala ke mani tini na sobe muri toling garaba na lala enan dudun min enan dating na lala na sinroban dun biso ena biso nga ke baka saya talen dun biso mer na bital kina tokin gel wat kirtuna bitrung bonno yena yala ni lis ya roni biso ya ena singin roni biso ke baka ndona sobe sa bakin tita na ambengu mingo simbadilei ibakatala na la lis ya sin na yala le nduto kerto sa ambutu kon na tambana ni bi ingele marroi batirton tokin ingele na yala ndudun mi dibna lis noni tawi nga sobe meli vakanti taka na yala ko mbutu kya o sobe siniliu sobe mur e liuti korton tambana ingele marroi batir ton tokin ingele da torto sule ni bibandoni ni wonu am ndudun mi listak ambe kan ndundu ni yala na sinin dondon mi dona sobe menna to so en dona yala sin tu ko en dona kuko ko meli vakanti taka na yala naka ni tagini sana matatatige ni na ibo madalaya bikim ni wekanda ndo bata to meno nanda ngongo wambote ni ndota le na wekanda sawa watiko ni sambule binaka ananda kutala na wekando ya ni sambule binaka nanda ngono tiko ni bakikeli ena radio Fiji 1 do moibiti ke bagai tiko na bata taro na bari talebo na tolu ruwa saiba dio na nrau ke na bitu tolu ruwa viwa saiba ndo ni sambule binaka ni mula binaka jangan apa taruh di peraturan yang bulan. Kalau mana kena junjung na GPS, pakai itu na soben itu na soalnya sebut. Betul dok cuma ibarat mana soben ni mungkin atau na CLTV, na GPS. Memang GPS yang kita buat memang tu nela. Lain dulu dia pun untuk itu bisa lagi tu nela ninggal. Pakai muka atau kimamu. Wama tahu kimamu tu kimamu memang nela tu ninggal. Ini melodi apa? Ini bisa lagi tu nak kartu bisa nanya LTV, na TLTV, wati kirto na lens. Nasa walu. Naka otsen mana so mana wata tara klani rona misi ni ndingo ro bang na GPS kena na sobe bang ta na ka na total stis. Gona na ken ro ndindu na GPS ro bang tati na tambana ni yele maru ya men na bukir tunga na kena lay pakantitige mani na yala la rendusi na token gel na dalin gel yo sini yala la na yala la san geli pakantita ko na sobya na ngone sa loka ni melituki na pik na bunu ko sambu tuki utimia na GPS ya pakantinga meron ni may para rota no rtu taka taka mapi meron rtu kilaki na pakatadar tu na lew ni bonwa sa sulti me listek yo na ya pakantin yala la ni pakantita ka na sobya na ngone sa lay sobya takinagel ana ngone sa ambiukin na kabotito na pik na piki sana ke waktu itu mana yalal, wah sana ke limbit na sobya, sana ke li paparu takamai, enna ke turiki na kia na kabatu kaitu na kia balabu, na unu didi mana yalal, sana ke pakai di takam sobya, wah sana ke mi pakai di ni yalal, kona la na sobya lingkarap mai kona sobya, siang awalanga ni le na sobya ni esing ni irto nanya sobya ni lens, ana register sobya nonruto na TLTV, sena tamban ngel marui. Kutigo na panels of service. Naka na wali usara na bata taro to mai bombo tinin total na wekanda sa wawatiko. Nandang tiko ni bakikeli. Ni bula binaka. Iya ni bula. Do chunga na kota taro. Do na village yarda kanan do na kitung chikin ngene. Opo tiko sakra ki na tampani sobya. No remai ate ave chikin da village na do na chikin ngene. Runa matangam. Tangai tukundi be kana tukangu
indusia na yaleanga na virtu na tapaningene kina na vonu indusia ke roko ona tungai vonta mbele kin misi ni na tapaningene ya idongu sila yo ko ndo tala matakali tanga ipo tumbu vele kalau kasar ni ada nak lebih tar na ndatung wala mena tampani ni sebya yo indusia na nubu kere Kambang ni jual nama dobi buku mertu les tan mai, mertu main dusia tan mertu wantung tangan tempat ini sudah ni macam itu na ya lale ni jadi, na sabuan ya bu. Naka na wali besar na bata taruh tu kami nonton ngongo dari bina kami nonton telemandan na vingu leka tambu ni beri nanggai baku ritali tu kena vital no nonton ngongo. Nandang ano tikon di baki keli ana Radio Fiji 1 do viti kay na FBC TV may nanda pulang iti ko asa kaya tambua ko na Surveyor General na Ministry ningele kene umbula. Na buni taro tambu naka utsuni lani nabali na taro tarong ti mana ka nan ko na tambani sober tong karaba na yalla la bakay tuki sa ti ko birto na tambana ni Vitor Ngubono kinbale ke bagarang ni kirebi ni nawakan teng girti ma kirani bol ngabna lili ni Vitor Ngubono mena kirana non rutubi bu kembelata lebun na sober tong karaba ti non rutu tamban bala chartana ken na bilitin yalla ke bagarang ni kireno kandam kirani bol birto na lili ni Vitor Ngubono eni ministry ni tuki binaka wambote ni dotal na wekanda sawawati ko ni sambulu binaka nandang ano tikon di baki keli rerisa nanda kutale na wekando ya okay lan iti kutale son na itukutuku may na tambani na mundo biyang karabi onro na biya pa madalo to kina nondang unugo ocho ni kila ni daga boso be sinto na daga ka ratunga na batin ngunu sal ko rere tu na kabote tu ni misini sofia ko rere tu kila ni dona daga elebu mai na daga korang karabat tu tumba daga boso be kabote tu na boso pala na it's a profession on its own. Imbal ke bakain dua ngan rep mena daga boso be satu na Fiji National University sulit bagarota tina na kena buli sina kabote tu na diploma in land saving imbal ke bakain dua ngan rep mena sobe na kiri ke bakana roni le buli finu o chi mena na diploma in land saving karoni apply mai bikito se nandun na tambana ni sobe na private company se na company kora private tura tinggo nanda bano me ronemba kina nona taka kana ruku ni dona registered sobe go me na sangai me na roni kilaba binanga ko na kabata itu na practical experience me na uchi ronemba san roni ngi apply na bon etigo lima na project re ndodun mer na garap na lima na project go ni rabaka utia na ngone reda na bon ni santun dun binak saron ngi sulwir na ralisi ken bali sin dona taka mbalabu indon taka langa belatan on project ran rangkarabanga ngona relok tikina ralisobya arin rabanga taka menon project na rida ngana bod mena na mena staba na stende de baruta tina bod na project era baruta sini indon taka solilai ya taka soli utok me bakango sabar taitiku lili bun taka basobya ni sobya takin don yalla lamandanga ni don tikini la bot kana residential list itiko na limun undol wano undol kini so ken bale ni na ke bakaw taka matin tu sa 5 si roti ngono taka ni wuti na 5 ron ngola ni tumbo len karab na num kampanye si ron ngat roti ngono tomana num taka baka sobya la lele bur rasa ngaseta tun taka sobya ni ko sa rambak bit songu yer sa taka tinga baka sobya andu ni tugu ro au ngandra me ba ungetir kena na nanda luni bonua kento pambi kento ni tuki keron ni taka ba baka sobya mbalate bang bibi nang karab tu nang gelo baka tuki naka na berita lebuan itu luru sai bodio nan rau ke na bitu luru adio se bondua ke baka itiko na baka taru en buku ni ulutang en tapi tang motor kina en non dai wasi ngonongo sambula binak non tang ngoni tingni baki keli Ni saran sa. Oh. iya nimbula namani baka taru kila ni simber ni hibaro na wekandoya nandang ngau tigo ni baki keli ni sambula Iyo ni sambula binaka.
Yo tarumasa chungayan walambe o lau sa subeta ke chimbaka sano lau kena limsak naka utsuni kila na ina na ngonongor tu sengkarawati na tampani biturang bono tu sambutu tu kana lala mai nesano lau kasi berarti nengarabi na taka bakasobe sati kono tu bana kena anggarabi na taka bakasobe kitu usa taka wati kirtu kena sangai me pangan bir na yabu ni sobia ina utiasa nangi na suar tu running garab na taka bakasobe na kena sobia tak pangan dita kena yalla lima tanggal tu sambutu ka uti pati karena tu kengel. Binaka ni tagini sana mata titigan ni na isa ni tarya wana wekanda bata taruto may nanondang ununggo nondang ni tigun ni bakikeli na Radio Fijuan domoybiti ke na FBC TV ke ba itigo na bata taro bikim ni wekanda nando bata tomay na nondang ununggo number telepon na tolu rua sa iba diyo nan raw ke na abiti tolu rua diwa sa iba ni sambulo binaka nondang ni tigun ni bakikeli si sambulo binaka anto sangana bata taro na bukunin to nang kele o aplatai tene kene Lisbon a sini po renu ukrala apa na isa o ke boka mena mai sobe ta ke kota kan nungel Naka utsuni na suni vata tarau kila ni lilibun na sobe ra rasuliti ni sawe ni kena sobe tekin don nanggele kota ka may na vanundul kina limunundul ani sawe rasulit kanango era ni lutu si erau ni natumbu ya na pakatau wanan na bitalon ta kona sobe apa teki ko na lini bunu angan reba na pingkarabi ni sobe kona tikina na wali usar ani tagini sana mata tatigan ni na bata taro wana kanda ndo bata tomay nandang ni tiko ni bakikeli en Radio Fijuan domoybiti ke na FBC TV may nanda bulang itiko asa kaya tambua ko na Surveyor General ka pingkarabi na ministry ningele in yaumbula. Total na wekanda sa wawatiko. Ni sambula binaka? Ni sambula. Iyan yung bula. Ni sambula binaka. Bang bula talaga nang to ulang tokay. Indo sa ngantar. Balik curtu sa kanalen bank. Urtu baka sovea umatin tutala. Bata Indosa kana. Indosa nanggele iki. Asa may sobe ta ke uchi. Ke tongkay sobe sa ka suliur to nilen ben. Ke tongkay lisi sa kay na roman nilen ben ke chinga ka. Ato sa sobe ta katalama. Yo sabal ka sango no na ona namba ki. Kali sa ka chikalo to no ta la isa sa ka chikalo to silam. Meron sa ka chungo ni ko. Kenile sa naka na taro na kabina ni kuah orto na tambana ni len beng itu na sobe pa matin tu yang gai rede tu na nortu daga baka sobe na ngono binangu kila ni kibakanga na raw ni kira na yakanda kibakar ni bitar tar mi biyo na dia sebe bit 5 men silinga men na tugu matate ni non na nortungel kana raw ni na wibu kana kena sangai men pang de tibu kana daban na buno saya tikin na daga pa sobe na nortu tikin gel Binaka na wali usar tambua dari binaka menan do telemanda na tingul lek ni beri na kay bata bari tikin na vital no ena non tay wasi ngonongo Nandang ulit ko ni Ibaki Kelly and Radio Fijuan domoybiti kay na FBC TV may nanda bulang iti ko asa kaya tambua ko na Surveyor General and Ministry Ningel kay na yaumbula. Bikimin nila kanda na borong ito may kibakay iti ko na bata taro and dadaka ni ken Surveyor takin Ningel and bitang ito ko na itabi ni senanon itabi ko na Surveyor. Running kay bata taro to may and anon tayo wasin ng ununggo. Nisambula binaka? Nisambula binaka nandang ako nito ko ni Baki Kelly. Yabang bote ni Isber ni Baro na wekando ya. Total na wekanda sa wawatiko.
Nonda kau nitigo ni baki keli na Radio Fiji 1 do biti kena FBC TV. Ibu binaka. Iya ni bula. Kena Soviet tegi kana yala lingeli toke. Tuna somi kana Soviet ni matentu. Ni taruh teman-teman? Kena Soviet tegi na yala lingeli toke. Kena somi kana tuna tambani Soviet ni matentu. Nakana soveni matentu ngarabangan na kena Soviet na ngele ni matentu. Na kena Soviet na yala ni tuki ke baka yala lima tanggal baka sabar to main ala lima tanggal se abuso se toka na bina mertona bi tartar bate kena lili ni bitor ni bonwa bertona ministry ni tambana ni tuki itu konon rtu sobe ngaraba na kena Soviet na yala lima tanggali tuki se yala li abusa. Binaka ni takini salamat tatiken baka tatarea buan na isunitaro buan na ikanda baka tataro to mena nondang unungo. Nondang uno tikini baki keli na maritalibu na tolururua sa iba diyo nanraw kaya na bitu-bitu tolurua diwa sa ibondo. Bambuti nindo tal na ikanda sa wawatiko. Sambuli binaka. Iya ni bula. Kira-kira kailangan na naman talibon nung dabulangi. Ni bulu binaka. Tarong ito man na wikanda yan na namunro na maritalibu. Na dio saiba bitu 5 saiba 5. Saiba bitu? Nro itong talaman-taman? Na dio saiba bitu 5 saiba 5. Saiba 5-5? Bantuatan? Diwa saiba bitu 5 saiba 5. Oh. Saiba 5. Donu? Binaka, binawali besar ng dapat may nimbula binaka. Nanda kau niti ko bagi keli. Nimbula. Iya nimbula. Nimbula binaka. Donganan nung taro. Ero ni retu living karavi yanu. Retu na seven ni matentu. Au kala hawo sangke tororo na seni matataro ngori. Nyangir menawe kandai liwe retu karam de retu na tambani bitring wanwai. Donu kaya? Iyo ndun. Keba kami na Soviet ni yala ni matanggali se yala li toki. Se yala ni matanggali se yala ni abusa se yala ni tok. Keba kan nanggeli toki. Keba kan ngel ni toki melisi saati kono non ratu Soviet na tambana ni ngel marui. Sena NLTB. Ortu saati kono ratu Soviet menangkaraba na Soviet ni lisi ni ngeli toki. Sama tata na Iyo, sama tata ya, pinawali na karongan taro. Ni sasolindo na lisi, ito nandun doon wana to kiningel, mele suleta lindo na kiningel ko sa liste kitu ho indo atal. Kila membalata na lisi, yan ang bimbi mo na ni bitartar berto na tamban ngel marui. Yan ang kila na kabang lisi, sinra ni ruana lisi, suli wa ruana, sinra ni na lisi suli wa na ruana na linibonwa. Doon menan dua tingan na lisi. Yan biya binaka mena bitartar berto na tamban ngel marui merni pamatay na tikina. Oh, pinawali mo. binaka binawali besar na bata taruto may nonda iwasi ni ngonongo nonda ngau niti ko baki keli na Radio Fiji 1 do biti kaya na FBC TV na britalibu na tolururua sa iba diyo nanraw kaya na bitu-bitu tolurua diyo sa ibondua. Tambua kaya ni ndo talaman ni tutung ni bibuan di taki ninda vital no ti wambimbi na vera na sovea ora ini ba matintu taki Otsun unra bubandita ni lele warsa ndola banan rakambani rasini sobe pamatintu sar ndola batinan rakambani rasa ngolo abogiti ko merale barita tini rasobea okela na buno erro itiken lini buno ambelati ra ngole rasa raboti timi na rainan rakambani kena taka ren rata banan nakambani korasan ndola batika yo may bikito na tambana ni matintu may pambibi na ministry kula ni bimbi mena kilan lini bono ni esyang walinga ni ndu en dalam na kambani bak sobe sobe bak matintu tiku ngair na sobe bak matintu ko randola betunan kambani tiku na kena ilabe-labe si kena bibandi tege bikitu ko kitor ni suli biran lini bono
kana ririko ko tiko na ngongo lele burasa esor roni sara la liso kamana buli mai na FNU saroni ralago mai saramin dalaba nan rakamban ke baka ngar sakila baka lala itu baka lele itu na kamen balata na sobe yuna lenge itu na ririko ni sianganin dua me baka barta tu mendana kan tangirti ma ni rasa ngati na lisi ngi simbiar ten raw na taito sian lisi ana bunua sangin tuli tombo miki na se tau miki tombo miki ni na sobe ngo siang tuni pamatintu ana buna sami tau tikin virtala na sobe baka matini tu sini tubi no iran donon dundun merana sain takatale senge torna nan rata ko ira sini pamatintu o ira e podirte na lawa me tikonga me takata tinga rukun ro ira vai bola kara registrati ko begitu kaka o warteti ni kaboto itu na CV technician so ira na technical assistant itu ko na lawa e podira o ira do don tinga merata kata tinga na rukun ni ko na register seba e bakan doni na matintu merata kata bir ken bale sinra ni rale don dalam na kampanye naka melata wasobia ngali sulit tale bintu na sobe matintu meli bata bar meli sentanan plan meroni sinra ni paya ko ko bimbiti kina na linu puna men toro sara si ruta kata pacara ki ko sara sobe baka matintu naka nitagi ni sana mata tatika ni na itu ya biki minile kanta na vorong to mena nondang nongo namari telefon ke bukai sona we kanta vorong tumai ernangan rebutun na mundo bi baka salataki klan na nongo namari telefon ni biki na mobile na video saiba vitu 555 yana namari telefon sulit to wasama berarti ke baka ona tunan dona bonua ndong kirima sara rawio muna sulia na bibanditak berarti ke baka narangira na bal na yaliti okla ni bimbi na merna bitar trambion na telefon biko yak merna ni na sulia ni birna ibaka sala na ngona saranga ringir mikin kami kotal ni na wawa taltiu ni so na dana wawa taltiu gisini ave ni birna itutuku ena lira listal member na rakundu listal ka kami bimbi na usulitina nunguni nambuni telefon na video saiba itu 555 merna ni rana bitar trambion so na roni text message tengah bir na nugu email address arin rana email mai ke baka rangan dreba merbai bola taga mai na nonra kundu sen dona ka rangan dreba me pamata tikai na wale besar anda bawa bina tiko bi asa kaya tambua ko na savia general yana ministry ningel ke na yambula menanda bulang iti ko na nanda ngauna ni wakikeli yana radio fijuan domiviti ke na FBC TV tambua malak wale besar na nomro ngauna nomro tingo muti na bisureti monro mai nanda bulang iti ko na nanda ngauna ni wakikeli sada beke na nanda iwasini ngonongo medaba na nanda iwasini ngona kataraba ni kalunga tsatiku